bon mɔgɔ kan ka fɛn fɛn ɲini ala fɛ ala yɛrɛ de ye cidenw ci k'a bɛɛ lajɛlen ɲini cogo la kalan an na kelen kelen an ka tɛmɛ nin fɛ an ka nin fɔ n'an bɛ fɛ k'ale ala sɔrɔ o tɛ wa o don bon n'a fɔra ko ala kelen bɛ wasa kɛ e bɛ se ka silamɛ jumɛn ɲininka n'a bɛ se k'a fɔ ko ala kelen tɛ wasa kɛ ala kelen bɛ wasa kɛ dumuni jɔnni de y'a di ala tɛ nka dumuni tobili bɛ jɔnni bolo a bɛ anw de bolo ni kɔngɔ b'i la k'a fɔ i muso ma kini dɔ kɛ daga la kɔngɔ bɛ na e muso bɛ se tobili la ni kini bɛ a bɛ kini tobi k'a d'i ma kɛ o tɛ problème ye o ye adamaden ka baara ye ninnu ye adamaden bɛ se fɛn min na ji dɔ bɛ fiɲɛ na ji ta ka di yan minɔgɔ bɛ na n bɛ min karisa ni ji b'a fɛ minɔgɔ banna dɛ a ye ji dɔ d'an ma ninnu ye fɛnw ye fɛn minnu ni adamaden bɛ s'u la nka a tiɲɛ yɛrɛ la ne ka kow kelen don k'an kamana guwan ne bɛ kunnaja de ɲini kunnaja fura bɛ jɔnni bolo o tɛ mɔgɔ si bolo ni ala yɛrɛ tɛ donc i tɛ se k'i ɲɛsin danfɛn si ma o la k'a ka kunnaja k'i ye k'a da ka danfɛn tɛ se o la i b'a ɲini min fɛ o yɛrɛ mago b'a la nin ye fɛn ye adamaden tɛ se min na ne garizigɛ ko ma ko faamuya la dɛ i bɛ se k'i ɲɛsin karamɔgɔw ma sababu minnu bɛ se k'a to garizigɛ bɛ foni ani garizigɛ bɛ yiriwa karamɔgɔw bɛ se k'o f'i ye u tɛ se ka tɛmɛ o kan karamɔgɔw tɛ se k'a fɔ ne bɛ fɛn dɔ d'i ma a b'i garizigɛ foni o fura t'u bolo karamɔgɔw bɛ se k'a f'i ye ala ko nin ko kuranɛ la faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yumdidukum bi amwalin wa banin ila akhir al-aya o tɛ wa karamɔgɔ bɛ se k'a f'i ye astafurulayi fɔ bɛ mɔgɔ garizigɛ yiriwa ala yɛrɛ y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ karamɔgɔ y'o kalan u bɛ se k'o f'i ye e fɛnɛ bɛ mun kɛ sisan i bɛ astafurulayi fɔ de kɛ karamɔgɔ ne bɛ se ka mun de kɛ ni n garizigɛ bɛ yiriwa karamɔgɔ bɛ se k'a f'i ye sira ala ɲɛ ka d'a kan Allah subhanahu wa ta'ala ko وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Allah subhanahu wa ta'ala ko ni mɔgɔ siranna ala ɲɛ ala bɛ bɔda k'i ye i ka ko gɛlɛn bɛɛ lajɛlen na ni maa nana karamɔgɔ degun bɛ ne kan ne yɛrɛ t'a dɔn n ka kow la n bɛ taa fa min yɛrɛ fɛ karamɔgɔ kan ka mun f'i ɲɛna sira ala ɲɛ i bɛ sira sɔrɔ karamɔgɔ ala ɲɛ siranɲɛ ye mun ye min ka di ala y'i seko kɛ min ma di ala y'a to ye nin ye fura belebeleba de ye parce que nin bɔra ala yɛrɛ de yɔrɔ ala de b'a yɛrɛ dɔn a bɛ sɔrɔ cogo min na ale de b'o fɔ karamɔgɔ bɛ se ka nin f'i ye nin bɛ garizigɛ yiriwa mɛ hɔn nin sɛbɛn in na wali nin wusula in k'i bolo la wali nin bila i ka comptoir kɔnɔ nin b'i garizigɛ yiriwa nin bɛ client sama ka na a ye nkalon fɔ a ye nkalon tigɛ o t'a ka baara ye ka d'a kan a b'o min kɛ e ye o baara min kɛtɔ don e bɛ fɛn dɔ de d'a ma e k'a yɛrɛ ɲininka k'a yɛrɛ falen don wari la wa o tɛ yen e ma deli ka adamaden si ye ko min b'a fɔ ko a ye na hɛrɛ ta ka bɔ n kan a bɛ na n faga n mago t'a la fo ka diɲɛ wuli t'o ye cidenw yɛrɛ bɛ hɛrɛ fɛ u tɛ fa la ala ka cidenw alakira sallallahu alaihi wasallam ala ye hɛrɛ bɛɛ k'a ye nka n ko bɛɛ la alakira y'a ɲini a ka mantonw fɛ ni seli wulila an ka duwawu k'a ye pour que a ka place sɔrɔ ala fɛ ala bɛ seli alakira kan inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ala bɛ seli alakira kan mɛlɛkɛw bɛ seli a kan nka alakira tilala k'a ɲini a ka mantonw fɛ aw k'a dɔn k'a fɔ aw ka donw na fisa man di juma don do fa akthiru alayya fihi sala a ye seli caya ni muhamadu ka juma don na ni ala bɛ seli alakira kan o tɛ wasa kɛ wa ni mɛlɛkɛw bɛ seli alakira kan o tɛ wasa kɛ wa mɛ n ko bɛɛ la alakira tilala k'a ɲini a ka mantonw fɛ ka fara ala ka seli kan ka fara mɛlɛkɛw ta kan a ye seli kan munna parce que ni ala selila kan o ye hɛrɛ dɔ de ni mɛlɛkɛw selila kan o ye hɛrɛ dɔ de ni anw fana selila alakira kan o ye hɛrɛ dɔ de maa si tɛ yen ko min bɛ fa hɛrɛ la nka seli in bɛ kɛ a bɛ ɲini jɔnni fɛ a tɛ ɲini ala de fɛ
ala de bɛ se k'a kɛ ala kira ye mais ala kira bɛ se k'a k'a yɛrɛ ye wa ayiwa ize n'a b'o cogo la ka ala tɔgɔ sɛbɛn ka mɛlɛkɛ tɔgɔ don a kɔnɔ a haramuyalen don n bɛna ni aya ye kuranɛ la i k'a faamuya ka tila ka na ni dalilu ye hadisa la k'a haramuyalen don a kɛra jinɛ tɔgɔ ye o a kɛra mɛlɛkɛ tɔgɔ ye o a haramuyalen don i k'a fara ala tɔgɔ kan a tɛ bɛn ala ko walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha tɔgɔ ɲumanw bɛ ala la aw ye ala wele ala tɔgɔ la ya allah ya allah ya allah ni mago b'a la a ka ɲi ya latif ya latif ya latif ya ghafur ya ghafur ya rahim i mago bɛ tɔgɔ o tɔgɔ la ya razaq baasi foyi t'a la ni ala de kɔni tɔgɔ don n'a y'i ja si k'a wele a b'i laminɛ fad'uhu biha a ye hakɛ fɔ wa ni yɛrɛ sɛgɛnna yɔrɔ bato don nka ko wazaru lezina yulhiduna fi asma'ihim maaw to ye dɛ minnu bɛ jɛngɛ ka bɔ sira tilennen ma ka ala tɔgɔ kɛ fɛn dɔ ye a tɛ min ye kelen ka tɔgɔ dɔ wele ala la ka sɔrɔ min t'a tɔgɔ fila ka ala tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ fɛn dɔ ye ka sɔrɔ min tɛ wali k'a ni fɛn kɛ ɲɔgɔn kan min tɛ musirikuya yɛrɛ kɔrɔ ala ko de ana aghna shuraka a ko ne ala ne de ye société bagaw bɛɛ la kariyalen ye man amila amalan ni mɔgɔ mɔgɔ ye baara kɛ fa ashraka fihi ma'i n'a ye fɛn wɛrɛ fara ne ala ka o baara kɔnɔna la taraktuhu wa shirkahu a ye fɛn min fara ne ala kan n b'a ni o baara in bɛ jɛ a bɛɛ kɔ ne ala tɛ sɔn fɛn ka fara n kan parce que a dafalen don o ma e bɛ mɛlɛkɛ tɔgɔ fara a kan mun na o kɔrɔ de ko ala kelen de tɔgɔ tɛ se ka fɛn ɲɛ e bɛ jinɛ tɔgɔ fara a kan mun na o kɔrɔ ko ala kelen de tɔgɔ tɛ wasakɛ e b'o mako min ɲini mɛlɛkɛ jinɛ o kɔrɔ ko ala kelen tɔgɔ tɛ wasakɛ n'a bɛ wasakɛ ala dun ko k'an k'a kelen de wele n'a tɔgɔ ye kuranɛ aya don nka ko maaw to ye dɛ minnu bɛ ala tɔgɔ kɛ fɛn wɛrɛ ye ka fɛn wɛrɛ don a kɔnɔna la ka jɛngɛ ka bɔ a ma sayujuzawna ma kanu ya'maluna u b'u ka sara sɔrɔ u bɛ ka nin baara min kɛ ka khatimu ci sɛbɛnden khatimu de bɛ ci mori sɛbɛn na dalilu ko a tɛ bɛn silamɛya kɔnɔna la an bɔra ka hadisa kelen f'i ye n'o ye hadisul qudsi ala yɛrɛ ka kumakan na ana aghna shuraka o bɛ wasakɛ mais dɔ wɛrɛ bɛ fara a kan ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a ko man amila amalan falaysa alayhi amruna alhadith an ummina aisha fi sahih hadisa in bɔra an ba aisha de yɔrɔ a bɛ hadisa kɛnɛman kɔnɔ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye baara o baara kɛ n'i ma ta anw ka dabada ma fa huwa raddun i ka baara in seginnen don i ma moriw ka katimu cili ka ala tɔgɔ don ka mɛlɛkɛ tɔgɔ don ka jinɛ tɔgɔ don dalilu t'u bolo k'u bɛ se k'a fɔ ko min taara ala kira fɛ ala y'a bali a k'ale tɔgɔ fɛn wɛrɛ kana fara a kan parce que fɛn wɛrɛ farali o kɔrɔ de ko dafa tɛ yen o kɔrɔ de ko nagasi de bɛ yen jinɛ tɔgɔ bɛ fara ala tɔgɔ kan mun na mɛlɛkɛ tɔgɔ bɛ fara a kan mun na jaabi dɔ de kan ka sɔrɔ o ni ala kelen tɔgɔ bɛ wasakɛ mɛlɛkɛ tɔgɔ kan ka fara a kan ni ala kelen tɔgɔ bɛ wasakɛ jinɛ tɔgɔ kan ka fara a kan bon nin ye dalilu ye min b'a yira ko ka katimu ci ka ala tɔgɔ don a kɔnɔ ka fɛn wɛrɛ don a kɔnɔ k'a haramuyalen don sariya la a tɛ bɛn hakili ta fan fɛ ala ka bon a dafalen don a tɛ sɔn fɛn wɛrɛ ka fara a kan munna a ko lillahi mulku samawati wal ard wa man fihinna a ko sankolo ani dugukolo ani fɛn fɛn bɛ ninnu kɔnɔ a bɛɛ y'ale ala kelen de ta ye bon fɛn min bɛɛ y'a kelen ta ye e ka tila k'o ɲini ale fɛ ka tila ka maa wɛrɛ tɔgɔ fara o kan wali danfɛn wɛrɛ tɔgɔ fara o kan ko mago tɛ se ka ɲɛnabɔ f'o de ka kɛ o kan o bɛ se ka bɔ ala de yɔrɔ n'aw bɛ fɛ n ka nin d'aw ma a ye nin kɛ aw ka nin kɛ nka a ma sɔn o ma dɛ
ne muso b'i bolo i tɛ sɔn i ni cɛ wɛrɛ ka jɛ a la fo n'i kɛra fugari ye a tɛ kɛ o fo n'i kɛra fugari ye dutigi si tɛ yen n'i bɛ fɛ i ni dutigi wɛrɛ ka jɛ i ka du la o cogoya don ka taga bon ala ye fɛn minnu mara e ma sɔn i ni maa fila ka jɛ a la i kelen cogo di ala kelen y'a ka fɛnw da e ko nin tɛ se ka sɔrɔ fo nin de ka kɛ donc o b'a yira ko moriw bɛ tɔgɔ minnu fara ala tɔgɔ kan n'o ye jinɛ sɛtanɛw tɔgɔw ye dɔw ye rohani tɔgɔw ye i bɛ taa sɔrɔ jibril bɛ khatimu dɔw la mikael bɛ khatimu dɔw la israfil bɛ khatimu dɔw la nka n kɔni ma azraïlu tɔgɔ ye maa t'o wele dɛ i b'a mɛn ya jibril ya mikael o bɛ yen ya israfil o bɛ yen ya azraïl o wele n'a labanna min na i bɛ bɔ o kalama maa t'o wele azraïlu bɛɛ b'a dɔn nimina mɛlɛkɛ tɛ de nimina mɛlɛkɛ don maa t'ale wele dɛ izɛn o la n balimaw a haramuyalen don k'ala tɔgɔ ni fɛn wɛrɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ bɛn kuranɛ kɔnɔ a tɛ bɛn hadisa kɔnɔ a tɛ bɛn hakili yɛrɛ ta fan fɛ a tɛ bɛn ala dafalen don o ma ani fɛn wɛrɛ ma jɛ k'an da a kelen de y'an da an mago bɛ fɛn fɛn la a kelen de ta y'a bɛɛ a bɛ sɔrɔ cogo min na ala de y'o fɔ an ɲɛna ala bɛ se ka den di muso ma ka sɔrɔ a ma furu o a tɛ se k'o kɛ wa nka a ye den sɔrɔli sababu kɛ cɛ ni muso ka furu de halala sira kan cɛ ni muso o ka furu a ye den bɔ mariyama la ka sɔrɔ cɛ b'a bolo wa cɛ tɛ yen nka a bɛ se k'o kɛ bon ala yɛrɛ ye ko minnu kɛ an kana fɔ k'an bɛ ala ka ko ni maaw ka ko suma ɲɔgɔn ma kelenw tɛ parce que n'i ko i bɛna nin kuma ye u b'a fɔ ko munna ala yɛrɛ ye nin kɛ ala yɛrɛ nin kɛ balimaw ala ka kɛli kopiyeli tɛ yen o ni ala ye min kɛ o y'o bannen de ye maa tɛ se k'o kopiye ni ala yɛrɛ ye yamaruyali kɛ ko min ka kɛ o bɛ kɛ o y'o kɛcogo ye bon ni ala ye yamaruyali kɛ ko min ka kɛ maa ka sujudu maa ye a bɛ bɛn wa a bɛ bɛn mais ni ala y'a yamaruya k'a fɔ mɛlɛkɛw ka sujudu bɛ an fa adama ye ala de ta y'a ka kow ye anw ka diinɛ la sujudu tɛ yen mais nabila yakuba ani yusuf alayhi salam olu ka diinɛ la yakuba n'a denw ma sujudu kɛ yusuf ye jɔnni jɛnna n'a ye ala de yɛrɛ fɛnɛ y'a lakale kuranɛ kɔnɔ mais tuma dɔ la u bɛ na ni nin daliluw de ye k'a ɲagami k'a fereke mɔgɔw bolo balimaw f'an ka fɛn ninnu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na adamaden bɛ se ko min na ni sariya y'o sababu daga olu bɛ yen maa ko ɲini mɔgɔ fɛ baasi foyi t'o la o tɛ don musirikuya kɔnɔ n bɛ muso ɲini kalifa mɔgɔw la n'u ye muso ɲuman ye k'i dɛmɛ baasi t'o la o ayiwa n bɛ furu ɲini na dɛ furu gɛlɛyara n'aw ye maa ɲuman ye ɲɛ o tɛ baasi ye mais karamɔgɔ ne yɛrɛ kɔni y'a bɛɛ kɛ n dɛsɛra ka furu i tɛ baara dɔ kɛ n ka furu karamɔgɔ tɛ se nin na dɛ ayi n bɛ se ka kalifa mɔgɔw ma n'u ye cɛ sɔrɔ ye n'u ye muso sɔrɔ ye ni dagalen don mais baara kɛ n ka se ka furu o tɛ bɛn karamɔgɔ tɛ se o la e bɛ taa sɔrɔ denmusow bɛ karamɔgɔ yɛrɛ bolo u ma furu mais u b'a fɔ u bɛ se o la n balimaw minnu ye katimu ninnu ye k'a ci ka nin tɔgɔ ninnu don a kɔnɔ ani lahala wɛrɛw maaw k'u yɛrɛ kɔlɔsi fɛn dɔ n'a tɛ bɛn dɛ ala ko walillahi asmaul husna a ko tɔgɔ ɲuman dafalenw bɛɛ b'ale ala la o ka e tɔgɔ bɛ jɔ e mako bɛ jɔ fɛn jumɛn de la k'o tɔgɔ tɛ ala bolo a ko n tɔgɔw bɛ yen faduuhu biha a ye n wele n'a ye uduuni layidu don aw ye n wele inna allaha la yukhlifu al-mi'ad astajib lakum b'aw jaabi jɔnni ala wele ko ala mi jaabi o tɛ yen e bɛ fɛ jaabili ka kɛ cogo min o tɛ dɛ o de ye problème ye
ebe ala wele ebe fe jabili ka ke cogo mi ate ketendi n'a ka teli ni nafa bi ye teliya de la ye dɔnikɛla de wele ye kotigi de wele n'a b'i to yɛrɛ ma i b'i yɛrɛ ta tiɲɛ fɛn caman na nka t'i to yɛrɛ ma o la Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu a ko ne kɔni ni ne ye duwawu kɛ ne mago tɛ k'a bɛ kɛ cogo min na ne ka baara ye min ye o ye duwawu de ye a bɛ kɛ cogo min na ale de b'o dɔn i bilala min na dɔrɔn o kɛ mɛ ka ala deli ka tila k'i yɛrɛ bila ala ɲɛ n'a kun nana kalo daminɛ la wali kalo cɛmancɛ o kɔni kun bɛ arranger ka tɛmɛ kalo laban kan o ye ka fɛɛrɛ di ala ma ayi e m'i dan cogo fɛɛrɛ di ala ma e bɛ se k'i ka ɲɛnamaya fɛɛrɛ di ala ma cogo di e m'i dan cogo fɛɛrɛ di ala ma e tɛ se k'i ka ɲɛnamaya fɛɛrɛ di Allah subhanahu wa ta'ala ma izan wala n balimaw nin b'a yira k'a fɔ kuranɛ la dalilu bɛ yen min b'a yira ko ala kelen pe de kan ka wele n'a tɔgɔw ye ka fɛn wɛrɛ wele ka fara ka haramuyalen don Qur'anan wa sunna kuranɛ ni sunna bɛɛ la n'i ye kuma in fɔ o b'a fɔ ko ninnu ye wahabiyaw ye la n balimaw an bɛɛ ye silamɛw de ye n'an bɛ kuma an bɛ kuma ni dalilu de ye an tɛ mɔgɔ si diyagoya k'a fɔ k'i kan ka hakilina ta tawhidu tɛ hakilina ye dɛ aqida babu la hakili t'ale la ijtihadu bɛ kɛ fɛn min na o ye masala wɛrɛw ye mɛ aqida ye fɛn min ye ale fɛnnen don Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ de fɛ hakilina baara t'a la hakili don yɔrɔ t'a la limaniya kɔnɔna hakili don yɔrɔ t'a la ka d'a kan n'i ko i bɛ hakili don ale la fa bɛ wuli yɛrɛ la donc o de la ala ka kow tɛ se ka suma hakili ma o dɔ ye mun ye ni su jiginna kaburu kɔnɔ maaw tɛ wuli ka bɔ yen k'u jɔlen to a kunna n'u y'a datugu ka ban alakira ye mun fɔ sallallahu alaihi wasallam o kelen ka su datugu a ko istaghfiru li akhikum aw ye ala yafa deli aw balimakɛ ye wasalu laha lahu tathbita aw ye ala deli ala k'a nɛn sabati fa innahu al'ana yus'al mɛlɛkɛw bɛ k'a ɲininka sisan aw minnu jɔlen don sanfɛ est ce que kaburu ni sanfɛla in ka jan wa jɔn bɛ mɛlɛkɛ nakan mɛn jɔn bɛ mɛlɛkɛ kumakan mɛn yan nɔ mɛlɛkɛ yan nɔ falen tɛ mɛlɛkɛw la e ɲɛ b'u la e tulo b'u mankan na i nun b'u kasa la u bɛ yan o bon limaniya baaraw la maa kana fɔ i bɛ hakili don o la al-aqida la majala lil aqli fihi tu'min tasma wa tuti' i bɛ limaniya de i bɛ mɛli kɛ i bɛ sɔn ala ka kow tɛ mesurer e hakili surunin ma ni kow gɛlɛyara i bɛ samara numansen don kinisen na ni kow sumara e ta ma o bɛ na ni tiɲɛni ye izana o la n balimaw minnu b'a fɔ ko wahabiyaya ne bɛ min fɔ n balimaw bɛɛ lajɛlen silamɛw ye an k'an jija an kana n yɛrɛ don dimi ni gɛlɛya kɔnɔ kuma ninnu lamɛnli la an ka lamɛnli kɛ ni hakili ye kuranɛ jiginna an bɛɛ de kama wahabiyaya a tɛ yen sabotelikan don mɛ an bɛ ka min fɔ kabini ne sigira n ko ala de kota ala kira kota kuranɛ de don hadisa de don mɛ nin kuma ninnu n'a ma taa mɔgɔ min ji min sira fɛ a dɔ bɛ se k'a fɔ ko wahabiya don wahabiya tɛ silamɛya ye de an ka tiɲɛ ɲini o de la dɔnnikɛlaw ko mɔgɔ o mɔgɔ ni bana tiɲɛ la hali n'a bɔra jugu de yɔrɔ ni bana minɛli la ala b'i lajarabi ni nkalon ye i b'a kɛ tiɲɛ tɛ baden fɛn ye balima fɛn tɛ ni bana ko parce que a bɔra karisa de da a ko man di ne ye ala ta de ye tiɲɛ ye i bana jɔn na i bana ala ta de la ni bana ala ta la n'i ma sɔn tiɲɛ ma i bɛ sɔn nkalon ma olu ye lahalaw ye lahala minnu n'u dɔnnen don adamaden fɛ ni adamaden kan ka i janto i yɛrɛ la bon wahab ala tɔgɔ de don mɔgɔ caman t'a dɔn
nunu fanga nunu bange walasa maaw ka nunu dɔn kuma dama dɔw bɛ yen n'a fɔra dɔrɔn maaw b'a ne tɛ sunamɔgɔ ye n tɛ sunamɔgɔ ye ayi n tɛ wahabiya n tɛ wahabiya ye n balimakɛ ni n balimamuso lamɛnli kɛ n'i y'a mɛn ko suna kɔrɔ de ko silamɛya n'i ko i tɛ sunamɔgɔ ye o kɔrɔ de i ko i tɛ silamɛ ye suna kɔrɔ diinɛ la suna kɔrɔ ye fɛn min ye alakira sɔlɔlaahu alayhi wa sallam a ye min kɛ alabato la an bɛna safo seli suna dɔ don jɔnni ka silamɛya bɛ dafa n'i ma safo seli suna dɔ don alakira sɔlɔlaahu alayhi wa sallam a ma min kɛ mɛ a y'a fɔ alakira sɔlɔlaahu alayhi wa sallam a ko sahabaw ma u ka seli fitiri welelen kɔfɛ u ka seli fo siɲɛ 3 nka alakira yɛrɛ m'a kɛ sallallahu alayhi wa sallam seli mana wele yanni fitiri ka seli wele ni fitiri cɛ alakira ye diɲɛ di sahabaw ma u k'a kɛ hadisa kɛnɛman don mɛ alakira yɛrɛ m'a kɛ sallallahu alayhi wa sallam o donna mun kɔnɔ o donna suna kɔnɔ a ye min fɔ dɔ kɛra a ɲɛna a bɔra a kalama a m'a bali o ye suna ye Bilal alakira y'a ye sallallahu alayhi wa sallam a taalen sanayɛlɛn na Bilal b'a ɲɛfɛ ka taga a ye Bilal sen mankan mɛn a ɲɛ ka taa alijinɛ la a ko Bilal a ko e dun ye ne kɔni mun ye ka taga alijinɛ la baara jumɛn de b'i bolo n'i bɛ kan ka kɛ Bilal ko a ko ni baara bɛ yen o bɛ se ka kɛ fɛn kelen de ye ni ne kɔni ni ye seliji ta kuma o kuma ni n ye n ka seliji kurakuraya n bɛ arakan 2 di Ala ma alakira kun tɛ nin kalama mɛ Ala nana labɔ a kalama Bilal y'a fɔ a bɔra a kalama est-ce que a ko Bilal ma a bila wa donc suna don bon n'a fɔra ko suna silamɛya tɛ bɔ nin 3 kɔnɔ dɔnnikɛla dɔw ye 4nan fara kan ko aw bi sifatin wali n'a kɛra ni mankutu ye mankutu min ni alakira kun bɛ baara kɛ n'a ye sallallahu alayhi wa sallam o bɛ se ka kɛ dumuni cogo ye a ko denmisɛnnin ma ya gulam samillaha wa kul bi yaminik denmisɛnnin o bisimilayi fɔ i ka dumuni kɛ n'i kini bolo ye nin ye mankutu ye bon dɔ y'i kanto ko ne a bɛ o cogo la aw b'a fɔ ko bagan doni ye haramu ye sɛbɛn doni ye haramu ye ayi kuma in n'a bɛ fɔ ka n'a bila ten a walawala alakira dun kunsigi sallallahu alayhi wa sallam a kun bɛ Khalidu bolo a kun bɛ nin sahaba in bolo an ko ni kuma bɛ fɔ Ala ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana n'i bɛ aya in ɲini i bɛ taa suratul ahzab kɔnɔ i b'a sɔrɔ yen ciden kɛra aw ye ɲɛmada fɛn ɲuman ye liman kana maa ye yarjullaha wal yawmil akhir maa min jigi bɛ Ala kunbɛli kan ni lahara jɔn don wa zakara Allaha kathira a ye Ala kosuma ko caman bon ni ko bɛ o cogo la a ko an ka alakira ladege mais alakira sallallahu alayhi wa sallam a tɛ se ka ladege a bɛɛ la dɛ ayi alakira bɛ ladege fɛn minnu na olu bɛ yen a ye muso 9 de furu a bɛ daga ye Ala y'o daga kelen de ye alakira bɛ se ka muso furu ka sɔrɔ hali wali tɛ yen hali seere tɛ yen Ala y'o daga ka kelen de ye izan n'an ko an bɛ taga o la o ka ca pour que ka kuma nɔgɔya waati kɛcogo kama alakira sallallahu alayhi wa sallam Ala ko a ka fɛn minnu kɛ an k'a ladege an tɛ se k'a ladege a bɛɛ la ladegeliw bɛ yen nɔ an bɛ se k'a ladege minnu na ladegeliw bɛ yen olu haramuyalen don an ka don olu yɛrɛ kɔnɔ parce que an titiri ma se olu ma alakira ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ kelen ye parce que n'ale ye ko kɛ ni min n'a man ka kɛ Ala de b'a bali a bɛ fɔ a ɲɛna de a tɛ ko k'a kunfɛ wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko munna ko alakira kunsigi kun bɛ Khalidu bolo
ay mbe dore faraka ala kra kunsigi kumbe sallallahu alaihi wasallam asma abulo bint abubakar abubakar de muso ni mo banana doro o bena afanya na be ala kra kunsigi ntaka ke jila ka lamaga abe kunsigi mbo akona ba fa etani jiya tigla mo kami o betani jiya ba mi abe keneya nga asma afami abubakar ye chide ni nabi nyuma be temelen ko fe mate mi gafsanaye sahaba kelima kunsigi jimi parce que abubakar ka titri masama ma kelima abubakar barka nyini mama umar barka nyini mama usman barka nyini mama ali barka nyini parce que o titri masama ni ye ko de ala ya do ala kra de la sallallahu alaihi wasallam ni ala kra bora ya teteme o de la في الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم نيتارا على يكوبا منك على كريم صلى الله عليه وسلم او حديثا نانغو امبي دو كون بالما وكاتشان ملا الله نالا سوناما شيني امنا ندل وروي بروكي نيورو انكاسكا فاميا ما منون بك كونو نيغامي كاسرو فم منون بامانغانا نو بافو كو فين دو فين جوغو يكلي ومانا مانا جوغو تكلي على كراني فين ورا تكلي ده صلى الله عليه وسلم ala ya kelen de da ma ɲɔgɔn fila da ka lahalaya la a ɲɔgɔn fila tɛ yen subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin